Selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel ini. Kunjungi amilinfo.com sebagai situs resminya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kumpulan judul skripsi bahasa Inggris untuk writing part kedua. Seperti biasa, saya selalu menampilkan 51 judul untuk writing part 2 ini. Tapi sebelumnya, di setiap awal dan postingan saya selalu memberikan tips dan info tambahan. Kali ini saya akan menyampaikan info tambahan tentang kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah strategi penelitian yang berfokus pada pengukuran dan analisa data. Jenis penelitian ini dibentuk dari pendekatan deduktif, di mana penekanan ditempatkan pada pengujian teori yang dipakai dan dibentuk dalam filosofi empiris sesuai dengan teori tersebut, dan dilakukan secara positivis atau mengharapkan atau menginginkan hasil yang signifikan dari penelitian ini. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan data numerikal. Numerikal adalah data dalam bentuk angka, dan data dalam bentuk angka ini akan dianalisa secara statistik dengan berlandaskan hukum deduktif. Kemudian kedua, bentuk penelitian kuantitatif ini bentuk penelitian kuantitatif dibedakan lagi menjadi non-eksperimental dan eksperimental. Non-eksperimental terdiri dari penelitian korelasi, survei, dan ex post facto atau kausal komparatif. Sedangkan penelitian eksperimental terdiri dari penelitian pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true eksperimental. Untuk ciri-cirinya kita akan bahas di akhir dari video ini. Baik, kita langsung saja menyampaikan kumpulan judul skripsi bahasa Inggris writing part kedua. Judul yang pertama, The use of wall magazine to improve the student writing skill of the A grade student of SMP. Kedua, interest to use inquiry-based learning strategy to improve the student writing ability. Judul yang ketiga, the use of silent movie sound sheet as a media to improve writing skill of the scripted text menggunakan action research. Judul berikutnya yang keempat, improving the writing ability of the 10th grade student of SMA by chronological 3D pictures. Judul yang kelima, the ability of writing narrative text of the 10th grade student of SMA through web blogging. Judul yang keenam, the writing ability of the bilingual and non-bilingual program of the 11th grade student of SMA. SMA di sini bisa teman-teman ganti dengan SMP. 7. Building up student writing skills through sequence of pictures. Yang ke-8, the writing ability of the narrative text of the 11th grade student SMA solved by using animation movie. 9. The mastery on writing hortatory exposition text of 11th grade student of SMA solved by using authentic text and text available on the student textbook. Judul yang ke-10, the ability of writing spoof of the 11th grade student of SMA solved by using conferencing technique. Judul yang ke-11, the writing ability of the 10th grade student of SMA taught by using round table technique. 12. Inquiry based learning strategy to improve the student writing ability. Silakan kunjungi amilinfo.com sebagai situs resminya. Judul yang ke-13, the impact of using teachers indirect feedback to students writing of recount text menggunakan quasi experimental study. Berikutnya, judul yang ke-14, applying quantum writing to enhance writing recount test of the 8th grade student of SMP. 15. The correlation between the mastery of noun phrase and the ability of writing the scripted test of the 10th grade student of SMA. Jangan lupa
like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. 16. The ability of writing procedure test of the 10th grade student of SMA Chalk by using direction 11 of full success as a median. 17. The writing ability of narrative text of the 11th grade student SMA Chalk by using estafette writing. 18. An analysis of sentence fragment in students writing of 8th grade student of SMP. 19. The achievement of writing narrative test of the 8th grade student of SMP before and after being solved by using puppet show. 20. The effect of peer assessment through Twitter on student writing the analytical exposition text ability. 21. Using personal letter to enhance students' competence in writing advised students. 22. The writing ability in recount test of 8th grade student of SMP solved by using photographs. 23. The Masterian writing short functional test of 11th grade of SMA 1 Bawah Kudus solved by using inside and outside circle technique. 24. The writing ability of the 11th grade student of SMA solved through drama. 25. The ability of writing recount text of the 8th grade student of SMA solved by using guiding questions technique. 26. The influence of using dialogue journal on student writing of recount text menggunakan quasi-experiment research. 27. The implementation of Grammarly tool to boost the student writing skill of analytical exposition text menggunakan classroom action research. 28. The use of sentence reconstruction technique in writing ability. 29. Improving students' writing ability of procedure text of class 7B of SMP 2 by using market board. Yang ke-30. The proficiency of writing recount test of 8th grade student of SMA solved by using dictocom technique. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel ini. Judul yang ke-31, An Analysis of Modality of Student Essay of Essay Writing Class of the First Semester of the English Education Department of Teacher Training and Education Faculty. 32. The ability in writing descriptive test of the 7th grade student of SMP solved by using classical music. 33. The effect of using quick write strategy on students writing in analytical exposition text dalam bentuk quasi experimental study. 34. The application of Venn diagram method to improve the student writing ability. 35. The ability of writing descriptive text of the 10th grade student of SMA solved by using scaffolding technique. 36. Improving students' writing skill through facilitative error correction feedback dalam bentuk classroom action research. 37. The writing ability of the 8th grade student of SMP solved by using picture series. 38. Improving the writing skill of the 11th grade student of SMA by using visual arts. 39. Sentence fragment found in the final examination of academic writing 1 of the 5th semester student of English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Judul yang ke-40, Analysis and Error Analysis on Simple Present Tense in Descriptive Writing. 41. Teacher Talk and Student Talk in General Writing Class of the 3rd semester student of English Education Department of Teacher Training and Education Faculty. 42. The correlation between vocabulary mastery and the writing ability of descriptive test dalam bentuk correlational study. 9.
Kunjungi amininfo.com sebagai situs resminya. 43. The correlation between the writing ability of the student in joining the English course. 44. The implementation of think, talk, write atau TTW strategy in teaching writing dalam bentuk classroom action research. 45. The effect of hamburger strategy on student writing recon test dalam bentuk quasi experimental study. 46. Improving the student writing narrative test through silent movie larva dalam bentuk classroom action research. 47. Developing the student narrative writing through fairy tales. 48. Improving writing ability using guided composition dalam bentuk classroom action research at the 11th grade student of SMA. 49. Improving the ability of writing narrative text of student SMA by using scaffolding technique and puppet media. 50. The ability of the 10th grade student of SMP in writing procedure text solved by using origami. 51. The ability of writing recon text of the 10th grade student of SMA solved by using portfolio. Sekian 51 judul part kedua dalam bentuk writing. Kali ini kita akan membahas di akhir video tips dan informasi tambahan. Informasi tambahannya itu kelanjutan dari quantitative research study. Ciri-cirinya adalah yang pertama, cara samplingnya bisa berlandaskan pada asas random ataupun non-random. Random di sini dalam bentuk true eksperimental dan non-random dalam bentuk quasi eksperimen. Kemudian yang kedua, instrumen sudah dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan di mana kita melakukan penelitian. Yang ketiga, jenis data yang diperoleh sebagian besar berupa angka dan dalam pengumpulannya bisa dalam bentuk angka dalam penjelasannya. Kemudian yang keempat, pengumpulan datanya memungkinkan memperoleh data dalam jumlah banyak dan dapat dikumpulkan dalam tempo waktu yang relatif singkat. Teknik analisa yang dominan adalah menggunakan teknik statistik baik deskriptif maupun inferensial. Yang keenam, sifat dasar analisis penelitian deduktif dan sifat menyimpulkan dan mengarah ke generalisasi, yaitu di akhir penelitian kita akan menyimpulkan dari teori yang dipakai dan akan membentuk secara umum kesimpulan tersebut. Terima kasih telah menonton kumpulan judul skripsi dalam bentuk writing part kedua. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. Kunjungi amininfo.com sebagai situs resminya. Terima kasih.